عبر الإنترنت وكذلك في حال الصحة والعافية ثم نصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. طيب الحمد لله. الآن نحن سندرس مهارة الكلام. Kita melanjutkan belajar terkait keterampilan berbicara. Wal'an nahnu indana al-mawdu' anil amal. Kita punya tema di sini yaitu cita-cita, amalun, cita-cita. Hunaka al-as'ila fi ma yata'allaq bi al-mihnah. Di sana terdapat kosakata terkait mihnah. Mihnah itu profesi. Hunaka aidon as-su'al anil hujjah atau alasan terkait amal cita-cita tersebut. Tayyib. Sa'akru awalan. Hal turidu an takuna muhadiron. Nah, ini kalau laki-laki teman-teman ya. Hal turidu an takuna. Kalau perempuan, hal turidina an takuni. An takuni. Seharusnya takunina. Karena kemasukan an, amil nawasib, yang mana an tersebut itu bertugas menghapus atau menghilangkan nun ketika berupa dhamir anti. Satu misal, turidina an tadhabi. Tadhabu, seharusnya tadhabina karena kemasukan nunnya dibuang. Tadhabi. Gitu. Itu ketika apa? Ketika mukhotobah. Ketika yang diajak bicara itu mukhotobah. Kalau mutakalim, kalau orang yang berbicara bebas saja. Ya. Kalau yang diajak bicara itu perempuan, maka takuni. Kalau laki-laki takuna. Tayyib. Hal turidu an takuna muhadiron. Nah, muhadiron ini dibaca fathatain ya, dibaca fathatain. Karena menjadi khobar jadi kana yakunu. Itu terkait kaidahnya. Hal turidu an takuna muhadiron limada lah. Hal turidu an takuna muhadiron. Apakah kamu ingin menjadi seorang dosen? Naam, uridu an akuna muhadiron. Ya, saya ingin menjadi dosen. Limada turidu an takuna muhadiron. Kenapa kamu kok ingin menjadi dosen? Li'anni uridu an u'allima fil jamiah. Karena saya ingin mengajar di kampus misalnya. Li'anni uridu an u'ammiko al ilma al khas. Karena saya berkeinginan untuk menguasai rumpun ilmu, satu rumpun ilmu yang khusus. Baik. Misalnya lima adalah kenapa tidak lima adalah turidu antakuna muhadiron, kenapa kamu tidak ingin menjadi seorang dosen misalnya. Lianna muhadiron su'bun jiddan misalnya. Karena seorang dosen itu sulit sekali. Lianna muhadiron indahu wadifatun kasiratun. Karena seorang dosen itu mempunyai tugas yang banyak misalnya ya. Saya saya bacakan hal turidu antakuna ustadan. Ustadan guru, Raisal Jumhuriyah presiden, Raisal Jumhuriyah presiden, Raisal Jumhuriyah presiden, Tabiban dokter. Namun ketika yang diajak bicara perempuan nanti muhadirotan ya. Muhadirotan ustadah. Raisatal Jumhuriyah. Tabibatan. Tabibah itu dokter. Umar Ridho perawat. Umar Ridho perawat. Muhandis insinyur. Muhandis insinyur. Falah petani. Falahan petani. Muadzafan hukumian itu PNS ya. Muadzafan hukumian PNS atau pegawai negeri. Kemudian surtoh itu polisi, surtoh polisi. Jaishan tentara, najaran tukang kayu, khayyatan penjahit, mutarjiman penterjemah, penterjemah, kemudian safiron duta besar ya, safiron duta besar, rijal al-a'mal pengusaha, rijal al-a'mal
pengusaha. Tilka hiya at-tarjamah hal indakum soal. Itu tadi terkait terjemahnya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Hal indakum soal, ayyuhal ikhwah. لهذا الوقت كفاية يا أستاذ إن شاء الله. Ayo, ayo. Ma sabaktu ana asma sautak. Ya akhi Farid. أي يا أستاذ، عفوا أنا مشغول يا أستاذ. Ayo. Kam marratan ishtarakta ad-dirasah? هذا أول مرة يا أستاذ، عفوا. Ah? Awala marrah. أي عفوا يا أستاذ، Ayo. ولكن شاهدت فيديو منكم يا أستاذ. Alhamdulillah. Tayyib. Tayyib. Hal ahada minkum yuridu ayyas'al? Pak Ustadz baru gabung, bisa diartikan lagi? Sudah saya artikan di grup, silakan didengarkan di grup. Qad utarjimu hadhil madah wa qad arsaltu sauti ila majmu'ah. Sungguh saya telah menerjemahkan dan sudah mengirim atau menge-share di grupnya. Tarib, mafi soal. Tayyib, mubasyarah ya. Langsung saja. Maniladi yurid ayutabbiqa fa'alaihi ayyar fa'ayadai. Akhi Farid, Anda turid an tujarib? Hmm, Lahdo, lahdo. Lama tasta'id. Belum menyiapkan al-ijabah. هل تريد أن تكون ما عرفت أن أكون ماذا. يمكن أستاذا يا أستاذ. هل Laisa, تريد أن تكون laisa. أو Hadhi al-as'ilah. Li zaman alaina an nujiba. Pertanyaan-pertanyaan ini kita menjawabnya, bebas dengan jawabnya. Al-muhim fi hadhil madah nahnu nastati an natakalam bil kalam al-kasir. Pokok poinnya di sini itu kita banyak berbicara, memperbanyak kosakata. Jadi nanti saya akan tanya, temannya akan tanya, apakah kamu ingin menjadi dosen? Kalau ya, kenapa? Nah, itu kenapa itu kan pasti jawabannya berbeda-beda. Sesuai dengan keinginannya teman-teman mau jawab apa. Gitu. أي شكرا أستاذ. Ayo, tayyib. Tayyib mungkin al-awal yani akhi Saiful wa kadzalika ukhti Fatimah. Tafadhal akhi Saiful is'al ila ukhti Fatimah. Ukurannya final. نعم أستاذ. طيب، كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله بخير وأنت كيف حالك؟ الحمد لله بخير يا أختي. هل تريدين أن Ala تكون al-fikrah. على الفكرة؟ نعم أستاذ. BTW dulu. على الفكرة، هل تريدين أن تكوني محاضرة Muhadiratan. نعم محاضرة نعم محاضرة؟ لماذا؟ لأنه حلمي لكن لا يزال وقته طويلا. نعم. Tarjamah. At-tarjamah.
likai yafham al-jami'. ماذا؟ Al-ijabah bitarjamah, jawabannya dengan terjemah. Likai Oh, yafhamuna al-jami', supaya teman-teman yang lain yang mendengar bisa paham artinya. karena menjadi dosen itu adalah cita-citaku, akan tetapi belum masih lama gitu, Ustaz. La yazal waqtahu tawilan, masih lama. Aywa sahih. Hal turidina an takuni ustadzatan. Na'am li'annahu hilmi aidan. Iya, karena itu juga cita-citaku. Nah, hal turidina an takuni roisatal ya Ustaz. Na'am ra'isatal jumhuriyah. Roisatal jumhuriyah. La, Limadha la turidina? li'annahu al-mas'uliyatu thaqilatun. Nah, Karena tanggung jawabnya berat. Lianna mas'uliyatiha. Lianna Mata Ustaz? mas'uliyataha. Oh, li'anna mas'uliyataha thaqilatun. Tayyib. Atau nah, gitu benernya. Bukan kalau li'annaha nanti kembalinya ra'isul jumhuriyah, ra'isatal. Kalau li'annahu ra'isul ya. Oh iya, iya. Iya. Tayyib. hal turidina an takuni tabibatan. Ya udah pencet aja perutnya. La, la. Semangat nih. La, akhi. Limadha? Li'annani asbahtu tabibatan libnani. Atarjamah. Oh, oh iya, karena aku sudah menjadi dokter untuk anak-anak aku. Aywa. Nah, Mumtaz. hal turidina an takuni mumarridan. Barutan. Mumarridatan. Nah. Aywa. La, li'annani asbahtu mumarridatan libnani aydan. Wakadzalika Karena zawji. aku udah jadi perawat juga untuk anak-anak aku. Wakadzalika zawji. Hal turidina an takuni muhandisatan. Karir akhir. Hal turidina an takuni muhandisatan. La, Limadha? li'annani lam ada rusuh anitan Anit. Tarjamah. karena aku belum belajar tentang itu, tentang apa pembangunan. Apa tadi? Baniyah. Tanmiyah. Ah, Tanmiyah. iya, Tanmiyah itu pengembangan. oh, berarti anak salah ketik berarti di Google saat Afwan. Aywa. Tanmiyah itu pengembangan. Pengembangan sama kayak tatwir. Tanmiyah itu muradifnya Jadi tatwir. kalau menghandisan itu ilmunya tentang pembangunan ya, Sat ya? Aywa. Apa Oh, bangunan berarti? berarti iya ya, anak salah nulisnya kayaknya. Idan Mal-Arabiyah bangunan? Hah? Bunya. Bunyaniyah kayak apa? Aywa. Banaya beni. Bunyanah. Binaya. Binaya. Bangunan atau konstruksi struktur. Naniha li'annani lam adrusu anil bun apa tadi Sat? Binaya. Binaya lagi diganggu anak apa Nusat? Aywa. Hal turidina an takuni
fallahatan. لا Fallah, لأنني naam. لا لأنني أسكن أو أعيش في المدينة ليس لدي مزرعة بعد. Karena aku tinggal di kota dan tidak memiliki ladang, belum memiliki ladang. Naam. Hal turidina an takuni muwazzafatan hukumiyah. نعم لأن هناك راتبه تقاعد. Karena iya di karena itu karena jadi PNS itu ada apa? Ada gaji apa sih namanya? Gaji pensiun, Ustaz. Aywa. Hal turidina an takuni syurtah. لا Syurtah. لا Limadha? لأنني لا أريد. Aywa limada la. Li'annani la uridu an urattiba al-murur. Karena saya tidak ingin menertibkan lalu lintas, misalnya. Oh. Au li'annani la uridu an ana la ar-raswah. Karena saya tidak ingin menerima suap. Naam. Hal turidina an takuni jaisyatan. لا لأن قلبي ثقيل بسبب ذلك. Atarjamah? Tidak mau karena berat hati untuk menjadi tentara. Naam. Hal turidina an takuni najjaratan. La, li'annani lastu qawiyan. Tidak karena saya tidak kuat. Hal turidina an takuni khayyatatan. La, li'anni akhafu ash'uru bisuda'. Akhafu an ash'ura bis-suda'. Akhafu an ash'ura bisuda'. Hal turidina an takuni mutarjimatan. Naam, li'annani ata'allamu an dhalik. Iya, karena saya sedang mempelajari tentang menerjemahkan tentang hal itu. Hal turidina an takuni safiratan. La, Safiratan duta besar kan, Ustaz? Aywa, sahih. La, li'annani li'anna al-mas'uliyatu thaqilatun. Baik. Hal turidina an takuni sayyidatal a'mal. Salah. Naam. Naam, li'annani bada'tu dzalik. Karena aku sedang memulai itu. Naam. Tayyib, wal antu badil is'ali ilaihi ya ukhti Fatimah. Nah, Ustaz. Bismillah. Langsung aja, Kak Ustaz. Naam, mubasyarah. Hal turidu an takuna muhadiran? Naam, uridu an Limadha? li'annani an u'allimal ilma fil jami'ah ala internet atau khuduri. Khuduri Internet. Ustaz. Internet atau khudu Alal khudur awal khudur. Karena saya ingin mengamalkan ilmu di perguruan tinggi lewat internet atau tatap muka. Insyaallah. Hal turidu an takuna ustadzan?
Naam. Uh, li'annani uridu an uqaddima faidatan linnas. Karena Maknanya, saya ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Insya Allah. Hal turidu an takuna raisal jumhuriyah? La urid. La urid. Li'annahu yahmilu mas'uliyatan kabiratan. Karena jadi presiden menanggung tanggung jawab besar. Hmm. Hal turidu an takuna tabiban? Tabiban wa mumaridan mubasyaratan. Hal turidu an takuna tabiban wa mumaridan? La la urid. Limadha? Li'annani yakfini an akuna tabiban wa mumaridan li usrati aw li'ailati. Karena cukup saya menjadi dokter atau perawat untuk keluargaku. Oh ya, Masya Allah. Hal turidu an takuna muhandisan? La urid. Limadha? Li'annani ladaya mauhibatun wa ihtimamun. Karena tidak ada minat atau bakat dan minat, Ustaz. Aywa, bakat. Bakat dan minat, Ustaz. Aywa. Hal turidu an takuna fallahan? Naam. La. Limadha la? Li'annani yakfini an akuna fallahan fi hadiqati faqat. Cukup saya menjadi petani di kebunku saja. Hal turidu an takuna muwazzafan hukumiyya? Naam, insyaallah yaumamma insyaallah usiru muwazzafan hukumiyan. Suatu hari nanti insyaallah jadi PNS. Amin. Hal turidu an takuna syurtatun? La uridu an akuna syurtah. Hal turidu an takuna jaishan? Limada la turidu an takuna syurtah? Li'annahu yahmilu mas'uliyatan kabiratan. Mas'uliyatan kabiratan. Apa tadi? Li'annahu yahmilu mas'uliyatan kabiratan. Naam, sahih. Karena jadi polisi nanggung tanggung jawab besar. Hal turidu an takuna jaishan? La uridu an akuna jaishan. Li'annani yakfini ladaya aqliyatun jaishun fi ta'amuli au fil tizam. Karena cukup bagi saya aqliyah. Apa sih? Mental, Ustaz. Mental tentara atau militer di interaksi saya atau di kedisiplinan saya. Hal turidu an takuna najjaron? Najjaron wa khayyatan. Nah, najjaron wa khayyatan. Li'annani la yujadu ladaya mauhibatun wa ihtimamun. Karena saya tidak ada bagi saya minat atau bakat dan minat. Hal turidu an takuna mutarjiman? Naam, uridu an akuna mutarjiman. Li'annani an a'rifal uluma minal kutubil gharib au turath. Karena saya jadi tahu ilmu-ilmu dari kitab-kitab asing atau terdahulu, turath. Aywa. Minal kutub al-gharibah.
minal kutubil ghoribah, Ustaz. Aywa. Ghoribah. Lianna jam'at taksir ghair akilin muannasun. Karena jamak taksir Nah, itu yang tidak berakal dihukumi muannas. nah. Aywa. Syukran. Afwan. hal turidu an takuna safiran? Naam, uridu an akuna safiran. Li'annani usbihu an akuna safiran fi biladi syarqil awsat. Karena saya ingin jadi duta besar di negara Timur Tengah. Akhir, hal turidu an takuna rijal al-a'mal? Naam, uridu an akuna rijal al-a'mal. Li'annani unfiqal mala fi sabilillah. Karena saya ingin menginfakkan harta di jalan Allah. Ya, Ustaz. Aywa, syukran jazilan ala al-muhawarah min ukhti Fatimah wa kadhalika ukhti Saiful. Wal'an man alladhi yurid Saya ayujarriba akhi Saiful. Aywa. Man alladhi yurid ayujarriba at-tatbiq. Tayyib, akhi Luqman. Labbaik ya Ustaz. Aywa, ma ukhti Nazwa. Ukhti Nazwa, tafadhali is'ali ila akhi Luqman. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung ditanya, Ustaz. Nah, mubasyarah is'ali ilaihi. Hal turidu an takuna muhadiran? Naam, uridu an akuna muhadiran. Limadha? Lianna al-mihna apa? Lianna al-mihna apa ya? Lianna al-mihna Mada turid antakul, mau ngomong apa? Lianna al-mihna min hilmi. Karena profesi itu termasuk impian saya. Hal turidu an takuna ustadan? Naam, uridu an akuna ustadan. Limadha? Lianna ustadan nafi'un li ghairihi. Karena guru itu bermanfaat bagi yang lain. Hal turidu an takuna ra'isal jumhuriyah? La uridu an akuna ra'isal jumhuriyah. Limadha? Limadha la? Liannani la astati an ahmil mas'uliyah kabirah. Karena Aywa. saya nggak mampu untuk memikul tanggung jawab yang besar. Aywa. Kalau tidak mampu itu la aqdiru. La aqdir. Nah. Nah, kalau la astati'u tidak bisa. Tayyib. Istamiri. Hal turidu? Oh. Hal turidu an takuna tabiban? La uridu an akuna tabiban. Limadha la? Liannani akhafu an arol jarha waddam. Karena saya takut lihat luka sama darah. Hal turidu an takuna mumarridun? La uridu an akuna mumarridun. Limadha la? Liannani akhafu an ara ad-dam wal jarha aidan.
karena saya juga takut untuk lihat luka, apa, darah dan luka juga. هل تريد أن تكون مهندسا؟ La uridu an akuna muhandisan. لماذا لا؟ Li'annani ghairu jayyid fi riyadiyat. Karena saya tidak bagus dalam matematika. مم. هل تريد أن تكون فلاحا؟ Naam, uridu an akuna fallahan. لماذا؟ Li'annani uhibbu an azra'a. Karena saya senang untuk apa ya? Azra'a, apa ya namanya? Menanam. Menanam. مم. هل تريد أن تكون موظفا حكوميا؟ La uridu an akuna muwazzafan hukumiyan. لماذا لا؟ Li'annani asbahtu muwazzafan hukumiyan al-an. Karena saya sudah jadi PNS sekarang. نعم. هل تريد أن تكون شرطة؟ شرطة. La uridu an akuna syurtatan. لماذا لا؟ Li'anna hadzal amal khatir. Karena pekerjaan ini berbahaya. هل تريد أن تكون جيشا؟ La uridu an akuna jaishan. يا لماذا لا؟ Li'annani akhafu an ara ad-dam wal jarha aidon. Karena saya juga takut lihat darah dan luka. هل تريد أن تكون نجارا؟ Naam, uridu an akuna najjaron. لماذا؟ Li'anna najjaron yahsilu fulusan katsirah. Karena tukang kayu di tempat saya fi makani yahsilu fulusan katsirah, menghasilkan banyak uang. هل تريد أن تكون خياطا؟ La uridu an akuna khayyatan. لماذا لا؟ Li'annani la aqdir an ara mikhyat. Karena saya sulit untuk melihat jarum. هل تريد أن تكون مترجما؟ Naam, uridu an akuna mutarjiman. لماذا؟ Li'annani ata'allamu lughat katsirah. Karena saya sedang belajar banyak bahasa. هل تريد أن تكون سفيرا؟ Naam, uridu an akuna safiran. لماذا؟ Li'annani uridu an adhhaba ila biladin ukhra. Karena saya ingin pergi ke negara-negara lain. هل تريد أن تكون رجال الأعمال؟ Naam, uridu an akuna rijalal a'mal. لماذا؟ Li'anna rijalal a'mal yakhtari'u fursah lil amal. Karena pengusaha menciptakan kesempatan kerja. Tayyib.
Ahlunaka at-tashih minni. Apa tadi itu? Ada sedikit tashih. Apa tadi Nah, sebelum ukhra? biladin. Biladin itu mudakar. Mudakarnya ukhra itu akhar. Biladin akhar. Biladin akhir. Oh, naam. Nah, kalau Syukron ya Ustaz. afwan, kalau ukhra itu perempuan, muannas. Naam, Taib. naam. Pelan, tafadhal isal ilaiha ya akhi Luqman. Hal turidina an takuni muhadiratan? Halo, Ukhti Najwa. Ma fi sawt. Ya, nah, Ustaz. Anti maridah? La, La. Hal ijabah musta'iddah? أريد لا أريد لا أريد أن أكون محاضرا Muhadiratan. Muhadirah. محاضر Limadha la? لأن لأنني لا فقط La uridu faqat. لأنني لا أريد فقط Nah, hal turidina an takuni ustadatan? نعم لأن أستاذة أو معلمة عمل عظيم ويمكنها أن تقدم العمل نافع بإذن الله تعالى Terjemah? karena apa Ustaz? Karena menjadi ustazah atau pengajar adalah pekerjaan yang mulia dan bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Ta'ala. Tayyib. Hal turidina an takuni ra'isatal jumhuriyah? لا أريد Limadha أن la? لأن ذلك يحمل مسؤولية كبيرة karena itu memegang tanggung jawab yang besar. Hal turidina an takuni tabibatan? نعم أنا أريد طبيبة Limadha? لأن أريد أن أعاون في علاج أسرتي وأصدقائي والآخرين الذين يعاونون من المريض وهذه هي أحلامي منذ طفلة. Ya, saya ingin menjadi dokter karena ingin mengobati keluarga saya, teman-teman, dan orang lain yang membutuhkan pertolongan di saat sakit. Karena ini juga apa cita-cita saya dari kecil. Hal turidina an takuni mumarridatan? نعم أريد أن أكون ممرضة Limadha? لأنني أريد أن أعاون في العلاج أسرتي وأصدقائي والآخرين الذي يعاون من المريض وهذا أحلامي منذ طفلة. Sama seperti jawaban yang tadi karena saya ingin membantu mengobati keluarga saya, teman-teman saya dan orang lain yang membutuhkan pertolongan di saat sakit. Wa hal turidina an takuni muhandisatan? لا أنا لا أريد Limadha la? لأن لا
أملك ihtam wal qadratu ala dhalik. Karena saya tidak tertarik dan gak mampu untuk itu. Hal turidina an takuni falahatan? Wahatan. La, la ana la uridu. Limada? Lianna liannani kathiran ma ara falahuna ya'maluna tahta ash'ati syams al-harra wa hadha harrun jiddan wa ana la atahammil harra. Karena saya kebanyakan melihat para petani itu kerjanya di bawah terik matahari dan itu sangat panas dan saya tidak tahan dengan panas. Wa hal turidina an takuni muwazzafatan hukumiyatan? Eh, la, ana la urid. Limada la? Lianna lastu muhtaman karena saya tidak tertarik. Hal turidina an takuni syurtatan? Hmm, La, la urid. Limada la? Liannani lastu muhtaman wa qadartu ala dhalik. Karena fisik saya juga tidak mumpuni. Hal turidina an takuni jaishan? Jaisyatan. Hmm, Jaishatan? Hal turidina an takuni jaishatan? Makna jaisyatan tentara Ustaz. Naam, tayyib. Sahih. La, ana la urid. Limada la? Lianna lastu muhtaman wal qadratu ala dhalik. Karena tidak tertarik dan fisik tidak mumpuni. Hal turidina an takuni najjaron? Hal turidina an Eh, takuni najjarotan? La, ana la urid. Limada la? Lianna la urid faqat. Aywa. Tayyib. Afan akhi Luqman wa kadhalika ukhti Nazwa. Afan. Al-an sa'uqassim Nah, al-fusul ya. Saya akan bagi kelasnya. Likai Nah, yastati Ustaz. al-ayyatakalam al-jami'
Oke, sampun. Tayyib, li'anna waqtana qad intaha hayya nahtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Tayyib. Rabbil Alamin. Hada ma yumkinuni an uqaddimahu lakum. Apa ini? Ustaz, kalau boleh ana pengen beri saran. Ayo, tayyib, tafadhal. Mada turid? Halo, sama hati Ustaz. Ayo. Ini, mau saran kalau apa grupnya dibuka aja biar ada yang mau tanya-tanya ke Ustadz atau bisa juga Ustadz beri kuis sama beri tugas biar Ayo. lebih terpancing untuk belajar. Ayo. Itu dari sananya emang digituin. Dari adminnya. Saya jadi admin apa? Oh iya, saya jadi admin. Boleh, ya, saya buka. Habis ini saya buka. Hmm. Gimana ini cara bukanya? Oh iya, nanti kita lihat. Tayyib. Ya, ya. Syukur Ustadz. Afwan. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyakum jazakum.